Balitang Espesyal. Lalaki sa Florida gidakop kay nakighilawas og vacuum cleaner. Sa storya nini atong kwaon si katropang Raybox. Gidakop ang 51 anyos nga si Kevin Dale, Westerhold makatropa dito sa Florida tungod sa giingong indecent act sa publiko. Sumapa sa Osceola County Sheriff's Office, nakitaan siya sa usa ka subdivision dito sa Kissimmee nga walay sapot samtang naghimo og malaway nga buhat gamit ang vacuum cleaner sa atubangan sa balay sa iyang silingan. Nakuhaan pa kining video sa mga saksi mga katropa. Sa investigasyon na diskubre nga dili kini unang insidente kay adunay doorbell camera footage kaniadtong Disyembre nga nagpakita kaniya nga hubo sa shared hallway. Nadakpan siya niadtong Enero 27 dito sa Oviedo ug gipasakaan kining kaso nga exposure of sexual organs. Bisan temporaryo siya ang nakagawa sa tubangon, gihapon niya ang kining kaso dito sa korte sa sunod nga buwan mga katropa. Dapat lang yun nga kasuhan mga katropa kay nagpakita ni siyang tabadidoy. Anyways, sa atong mga katropang kalalakinan nga grabe kahapo sa lawas ug wala nagyoy igong energy panahon sa kama. Mga katropa, di ay Turbo Food Supplement for Men gama sa Yes to Health Incorporated nga adunay maka og clavo huaska nga mooy mo pa energy nimo mohatag og boost siya nang imong libido mga katropa nga makakumpati kapag yun sa imong asawa. Safe imnon 30 minutos sa dili pa inyong labing-labing pag turbo na. Kaysa turbo, wagas ang lakas. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropang Raybox alang sa balitang espesyal. Kasikas Express Balita